Kiel, hi. Kaya nga eh. Is 7-Eleven si Kiel? Pasok. Fresh, creamy. Oh, here, nice soup. Kiel, good morning ka. Morning. Hi guys, morning guys. Morning. Kiel. Ay na, may cars oh, tabi. May cars oh. Uy, ganda niya. Merong ano, past flight stewardess. Tiring tiri. Nahabol. Where are we going? Sabihin mo, Kiel. Asakasa. Open. Ano ba yung hello? Sumimasen. Hindi ba excuse yun? Oishi. Ayun na, ayun na. Tokyo Taxi. Social eh, no? Kasi sila magbubukas eh. Nakita ko yan. Yung Hello Kitty. Eh, sinand ko ah. Ano? Sinand mo. Anong Hello Kitty? Yun yung mga sandria na Ayun na. karakter. Mimi, dyan. Hello. Hi, Kakin. Arigato. Hot, freezing, cold. Okay, ready? Beat check. 1, 2, 3, beat check. Touch. Touch ni Kiel? Oo. Change. Touch. 1, 2, 3, up. Touch. Ang galit nga, na-touch siya. May touch ako. Sumubong ka pa? Ayun na pa yung mga gisha-gisha, oh. Ay, gisha. Yung mga ano pala. May permaphone. Ha? Mag? Lunch muna. Oh, Lunch muna. So, babalik tayo or meron? lunch muna. Maghanap na. Sa labas yun. Ah, dito. Makita. Mamaya. Ngayon na. Para balikan natin. Di ako kita. Tinatago nga kasi. Saan? Kasi ba, ano yan, go, taas ka, ito. Go. Ayun na, bili. Search. Layo-layo. Yummy? Oh no, wala tayong towel. At nag-ice cream pa nga. Oh, dalawa pa sila. Come on, come to. Ayun, si Hello Kitty. Wala sarado. Ay, ganun, like dog. Good pig. Sabi mo, good pig, like dog. Yan ah, like dog. Good pig. Sabi mo, good pig. Sabi mo, good pig. Good pig.
Hello. Kita mo? Kita mo yung bird? Tinga. Okay. It, where's Hello Kitty? Madali. Video ka. Hello guys. We're now eating lunch. Look, here's Daddy. Sabi mo. This is Ivy. This is Mommy. Eto. This is Yeah. Kiel. This is Menu. menu. Is that mine? Cookie? Yours? Okay. Okay. Madali. Baliktad mo. Ayun. Dudo na. Cook na. Magaw. Yan na, honey. Wala na, right? Ba't yung view katsu na rin natin? Hindi ganito. Gusto mo extra, right? Ako din. Can I add 2 rice? Ay, wala na. Two rice. I want one rice. One rice. Yeah. Okay. One. Sabi ko kasi ako din. Happy ka message. Yeah. Nasaan is, gusto ko na ma-try yung cook yan. No. I want to try. Ano mo? Okay. Sorry. Light rice. Okay. Okay, cooking. Okay. Kaya na. Good. Ano? Hindi naman lumabas, diba? Bakit namaya pa? Eh, parang ayaw maniwala. What are the choices? Hi, Kel. Kel, tingin ka sa akin. Surprise, okay? Ah, A little? A little. Okay. Little. Hi. Maganda na siya. Sige. Maganda yung choices. O, sige. Kasama tayong tatlo na. Ah, sige. Ay, pala eh. Ayun na. Here, Kel. Look at mommy. Kamay. Pretty. Ne, arigato. Kawaii. Arigato. Tingnan mo dun sa salamin, Kel. Look at yourself in the mirror. Oh, so cute. Pretty. Pretty? Is it you? Hello, Kitty. Ma daw. Ako susunod, ah. Oh. Wow, ganda, Adi. Picture na doon. Pwesto ka na doon like Mami and Adi. Please.
面这些，那我们直接这个一件。 The stroller is okay there. Okay. Okay, bye-bye. Isa lang layer mo, di? Ah, Isa lang layer mo? oo. Bakit? Kapal. Parehas namin. Sa amin ang dami. Hey. Where are we going? Going to... Saan mo gustong picture? Doon na lang tayo ulit. Ah, sa may San Sa may Rio. San Rio. Kasi meron dong parang temple eh. Ano na si Pierre? Are you happy? Hello! Oh no! Ano? Ang tanggal? Oh no! Buhat nami? Oh no! Anak, Buhat nami! Ano magbuhat? Hele? Hele daw. Hele. No! Dali! Picture! Ala! Nag-shut down. And nobody can Si Hello Kitty. Si Hello Kitty. Si Hello Kitty. Tsaka may melody. Si Hello Kitty. Picture ka lang doon kay Hello Kitty. Wala si Kaya. Ayun na, yung magandang background eh. Sige, picture tayo doon. Ayun na. Forward. Mangko? Hindi, baka tour siya. Tignan, baka tour. Dito ba yung potato? Kish? Sa mga street food. Yes. Tingnan ko chopsticks. Sure. Ah, mas maganda. Dito. To look, yeah. Done. Crabs pan. Doon mo na lang ang picture ng fish. Saan? Isa lang? Gitna ka? Hindi, dito na lang ako. Pag ganun. Yan, sa street. Gitna ka na lang ganun. Ay, nag-i-stop din. Amazing. Ganda ang temple. Pagoda. Kish. Recording pa yun. Uy, yun yung ano. Ha? Ano? Selfie tayo. Okay. Doon ka sarap. Bili-bili ka ng fry. Mamaya, bumalik na lang tayo. Saan?
Ready? Ah, dun. Ay, kasi hindi ako ano. Ayan, dyan. Yan. Good girl. Si Mami, good girl. Oh, yes. Oh, okay. Yeah. Yan. Hey, hello, kids! Nakasilip sila eh. Hey, let's go here. Ganun na. Ano daw? Bakit? They're 2 years old. Two? And 1. What? Baby. The bigger one. You can rub their bellies and their fingers. Bellies? This is Victor. Victor. Chesley. Chesley. Chesley is the boss here. Oh, wow, boss. Yes, this is Michelle. Michelle. Hi. Michelle is the gentle one. Da? Gentle one. Okay. Gara ng buhok niya. You like? Done, ha? Hi, Hi, boss. Hi, boss. Picture ka with the pig. Picture ka. Picture with the Selfie. Isa lang ikaw with the pig. Strawberry donut. Tignan mo, hindi. Ang bigat ko nila. Ano? Uy, basa. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. Ayan siya. Good girl. Ito pala nakarek. Yung barbito. Tingnan mo yung tiyang ko. Gara nung ganito pala yung ano. Wala akong nakawak ng baboy. Bukod sa'yo. Nangihilamos ka ba? Yeah. Dili, akbay ka kay mami. Yung mga babies ni Mami. Tataba. Babies. Pet mo na sila. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. Alam mo, sinasabi nila, yung lamig daw, maganda naman siya sa bata. Ang reason daw kung bakit nagkakasakit ang bata sa lamig, kapag biglaan. Hindi. Isda, oh. Bango. Tingin ka na, baka may magustuhan ka dun, Ay, na-skewers, Ano kaya? Kumain na kaya kayo? Ayan, cute. Bango isda, oh. Ano yan? Anong face yan? Lamig face? Drink. Hi, Brog. You want some donut? Sige na. Pig donut. Ako gusto ko yan. Parang i-draw mo siya. Remember your number. Okay.
old man holds young energy in spite of his age. Rough with the Galing. that you're getting now, but gives no advice. 11. There Oh, parang will puro be no 11 ah. trouble. Kanina sa locker ko, 11 din. 11. Ano? You can get both treasure Best and dignity. fortune. Making a trip is all right. Marriage and employment are all good. Sana manalo na ako ng mga raffle. Pag-inside. Ay, yan pala eh. Sige na, magtuloy ka na dyan. Okay na to? Ogo. Parang parang Trevi Fountain ka na naman dyan, ha? Kasi naningit pa ako. Ayan, dito na tayo mag-pray. This is serious matter, ha? Ayan, nababato ka na ulit ni. Ay, wala. Asa na? Go. Madami akong prayers. Sige, bigay mo na lahat ng prayers mo. Ayan na. Ayan na. Ano? Gagawin? Wash ka. Kuha kang tubig, tapos mag-wash ka ng hands. Lamig eh. Oo, ganun yun. Saan? Ang hands. O, isa pa. Pabalik tayo. Okay, siya, hintay mo na ito. Kita mo ka mo, Mi. Nasaan ka? Hindi maliligo. Lagi ka na lang extra. Bakit? Bidyo mo. Magbuhos. Kabila. Kabila. Oh, ayan. Salok. Yummy. Yummy. Init pa. Bigyan mo daw sila. Baka mo. Bigyan mo sila. Oh, what you want? Yee-hee. What's that? Mickey? Mouse. Okay na. Ano nang... Sige, edit to. Kanita na. Yan. Yan. Hi ka. Hi ka sa camera. Yummy! Sino? Hindi. Sama? Happy New Year. Here's our handa. Bananas, strawberry, sushi, Japanese potato, chicken, cake, beer. Hello. Kel. Adi. Ito na. 10 seconds. Yay! Lalit! Labas. 7, 6, 5, 4, 3. Happy New Year! 3, 2, One. 5, 6, 7,
8. Yeah. Yan na! Happy New Year! Dapat na ka. Hindi kita sa atin? Saan na? Nag-fireworks na. Baka sa kabila. Failed yung fireworks namin. Nasa other side. Sabi ko. Nasa na? Ayun na, may Happy New Year yung ano. Failed yung fireworks namin. Wala pala, nasa TV lang pala. Sa TV meron eh. Ha, Happy New Year. Happy New Year!